para makuhaan gyud kung unsa gyud nahitabo. Ano nga gilabay na. Sa Panakan, Davao City, usasab kapatayng bata nga gisulod sa karton ang nakitan atubangan sa gate sa San Miguel Parish. Gidudahang kagabi pa kinigibilin sa simbahan. Gabi daw na nakita nga babae. Nya pagka kita niya sa babae, wala lang sa siya nagduda. Nakita din ng babae isulod. Bali wala lang ako kay nagsipit siya kuan kanang bag. Wala lang kay nagtuo man ko nga nagampo lang siya. Pinaagi sa name tag nga nakaipit sa sinina sa batang lalaki na hibaw ang niadto pang Miyerkules sa hapon kini namatay sa Southern Philippines Medical Center ug taga Rosa San Street, Santa Ana Avenue, Davao City. Panawagan sa tagtungod o sa inahan nga mo'y naghimo nini, kinahanglan gyud nga kining problema nga imong gihatag, kinahanglan imo gyud ning tubagon, no? Kung Mel, Kasinatian Festival sa Turil, Davao City. Dunay 12 ka mga contingent sa indak-indak o 8 sa float. Float parade. Yan, no? Bonggang-bongga po kay mura po siya Kadayawan. Kadayawan Festival. Inyo makita karon sa video mao na ang mga contingent nga miapil kaganiha no sa indak-indak sa kadalanan nga giapilan sab sa mga nagkalain-laing eskwelahan dinha sa Turil District sa Davao City. Kapamilya mao katong kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao karong adlaw nga Biyernes, Oktubre 7, 2011. Nga 79 ka adlaw na lang, Pasko na. Tungod kay bisan asa ang balita, tuwa kami. Ug among ihatod kaninyo bisan asa sa kalibutan. Maayong hapon ug happy weekend. Ang susunod na programa ay rated PG.